बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत कैसे हुई, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और अब ईरान को मुस्तक़बिल में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और हालात इस वक्त हर तरफ किस तरह के हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है कि ये वाक़या हुआ कैसे, इसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन मीडिया बता रहा है। एक तो इसमें कुछ अमरीकी मीडिया ने ये भी दावा किया कि अरब हुक्मरान, ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया कि उनसे डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत हुई और राब्ते हुए थे इस वाक़े से पहले। और वहाँ ये दावा किया जा रहा है, हालांकि सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कन्फर्मेशन नहीं है और ना सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो अरब हुक्मरानों को भी इसके अंदर लपेट रहे हैं कि जनाब आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत और ईरान के ऊपर अटैक में अरब हुक्मरानों की मर्ज़ी शामिल थी। जबकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबर भी दी थी और सऊदी अरब में और अरब ममालिक के जो अखबारात हैं उनके अंदर ये छपा भी था कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी एयर स्पेस देने से मना किया था। बहरहाल ये जो खबर आई है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को कैसे शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA कई महीने से आयतुल्लाह ख़ामनेई की जासूसी कर रही थी। CIA को ये इंटेलिजेंस मिल चुकी थी कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह ख़ामनेई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। CIA ने अपनी इंटेलिजेंस, जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई की लोकेशन के बारे में दुरुस्तगी पाई जाती थी कि जनाब ये मालूमात बिल्कुल ठीक है, इसराइल के साथ शेयर की। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा था कि रात के वक्त हमला किया जाए, लेकिन हफ्ते की सुबह मीटिंग की इतला मिलने पर दोनों ने दिन के वक्त हमले का वक्त एडजस्ट कर लिया। ईरान भी सुबह के वक्त हमले का सोच नहीं रहा था। ईरान को शायद ये गलतफहमी थी कि हमला होगा तो रात में होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की सदारत में सुबह 9 बजे बहुत सारे लोग जो उनके साथ मौजूद थे, बड़े अहम तरीन लोग हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब, वज़ीर दिफा और सरबराह मिलिट्री कौंसल, कमांडर पासदारान इनकलाब, इस्लामी फ़िज़ाई फ़ोर्स और नायब इंटेलिजेंस वज़ीर, ये बहुत सारे लोग और भी मौजूद थे। इनका इजलास तय था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमरीकी जंगी जहाज़ ये तिल अबीब से निकले, ये इसराइल का दारुल-हुकूमत है, वहाँ से निकले, जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी जो तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर उस वक्त था, उसके मुताबिक सुबह 9:40 पर आयतुल्लाह ख़ामनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त ईरानी कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड की एक इमारत में मौजूद थे, जबकि सुप्रीम लीडर ख़ामनेई साथ ही जो दूसरी इमारत है उसके अंदर मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह ख़ामनेई मौके पर शहीद हो गए। वहाँ मौजूद ईरानी दिफाई निज़ाम के ओहदेदारान, वो भी बहुत सारे थे, वो भी शहीद हो गए। अमेरिका ने ख़ामनेई के साथ साथ दीगर ईरानी मिलिट्री कमांडर्स और ओहदेदारान की लोकेशंस भी हासिल की हमले के लिए और वहाँ पे भी हमले किए, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच गए। खौफनाक बात यह है कि CIA को इसी सोर्स ने आयतुल्लाह ख़ामनेई की लोकेशन बताई है, जिसकी रैकी पर जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया गया था। यानी 2025 के जून में जब ईरान की अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया, आपको याद है कि तब कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट और बाकी जो इनके मिसाइल्स बनाने वाले साइंटिस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया था आज से 6 माह पहले। तो वही जो इंटेलिजेंस सोर्स है उसने ही यहाँ पर दोबारा से ये काम किया है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरान की इंटेलिजेंस को इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को इस वक्त इतना वल्नरेबल नहीं रखना, और उनको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए था कि अमेरिका और इसराइल इस लेवल तक भी जा सकते हैं। क्योंकि देखें, सरबराह मुमलिकत को नॉर्मली इस तरह अटैक नहीं किया जाता, लेकिन थोड़े दिन पहले वेनेज़ुएला के सदर को अमेरिका उठाकर ले गया, तो अब आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल ये ईरान की इंटेलिजेंस का फेलियर है और CIA जो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने ये मालूमात गैदर की हैं अमरीकी अखबारात के मुताबिक, और उसमें उनका साथ दिया इसराइल ने, और इन्होंने ये एक बड़ा टारगेट अचीव किया ईरान के अंदर, जो वो बड़े अरसे से करना चाह रहे थे। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमान मुल्कों के लिए धचका है। दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आयतुल्लाह ख़ामनेई की बड़ी कदर भी है। ख़ास तौर पे आयतुल्लाह ख़ामनेई एक बड़े सख्त गिर इंसान थे। कुछ मामलात को लेकर ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के लिए इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, हमेशा
عملی جدوجہد بھی کی ہے اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اب رد عمل آ رہا ہے، مسلمان ملکوں میں آ رہا ہے. ایران کے اندر بہت بڑا رد عمل آیا، بہت بڑے پیمانے پر عوام نکل کر سڑکوں پہ آ گئے. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑے بڑے ہجوم ہیں جو آیت اللہ خامنئی کی حمایت میں ایران میں نکلے ہیں. یعنی ایک بھی مخالف ہجوم اتنا بڑا نہیں نکلا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا بھی نہیں. لیکن آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کی شہادت کے بعد بہت بڑی تعداد میں ایرانی اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے جو ہمدردی ہے موجودہ رجیم کی ایران کے اندر، اس میں اضافہ ہوا ہے. اب نئے سپریم لیڈر مقرر کیا گیا ہے ایک اور شخصیت کو. ان کا نام ہے آیت اللہ علی رضا عرافی. یہ 67 سال ان کی عمر ہے، اور یہ آیت اللہ خامنئی جو شہید ہو چکے ہیں ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں. اور اب 3 مین لوگ ہیں. اچھا، یہ عبوری طور پہ ہے، یہ کنفرمیشن نہیں ہے. عبوری طور پہ یہ نئے سپریم لیڈر رہیں گے آیت اللہ علی رضا عرافی، اور 3 لوگ اس وقت ملک کے اہم ترین فیصلے کریں گے. ایک چیف جسٹس، ایک صدر، اور ایک آیت اللہ علی رضا عرافی جو سپریم لیڈر ہیں، اور انہیں عبوری مدت کے لیے وہاں پہ سپریم لیڈر کا عہدہ دیا گیا ایران میں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ایران میں، لیکن پہلے پاکستان میں آ جاتے ہیں. پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا اس واقعے کے بعد، خاص طور پہ اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، تمام جو دارالحکومت ہے وہاں پہ، اور گلگت بلتستان میں یہ بڑا شدید احتجاج ہوا ہے. پاکستانیوں میں بہت سخت رد عمل دیا ہے. گلگت بلتستان میں اقوام متحدہ کا دفتر جو ہے اسے آگ لگا دی گئی. مظاہرین کی جانب سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر کو گلگت بلتستان میں آگ لگا دی گئی ہے. ابھی تک جو نقصانات ہیں ان کا پتہ نہیں چلا. یہ ضرور ہوا کہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے اب تک کی اطلاع کے مطابق 7 سے 8 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع مل رہی ہے کہ 7 سے 8 افراد جو مظاہرین وہاں پہ تھے ان پہ گولی چلائی ہے سیکورٹی فورسز نے. بہت سارے زخمی ہو گئے ہیں، اور 7-8 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. یہ واقعہ ہوا گلگت بلتستان میں. کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. مظاہرین احتجاج کر رہے تھے، اور یہ مظاہرین کراچی کونسلیٹ کی طرف گئے، اور وہاں پہ پھر فائرنگ ہوئی ہے. کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائرنگ جو ہے امریکی مرین سے کی ہے جو وہاں پہ کونسلیٹ میں موجود تھے، اور کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی سیکورٹی فورسز جو ہے پولیس وغیرہ انہوں نے یہ فائرنگ کی ہے. ابھی تک اس پہ کوئی سرکاری کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق 10 لوگ کراچی والے انسیڈنٹ میں جو مظاہرہ کرنے کے لیے گئے تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہیں. یہ اطلاعات کراچی سے آئی ہیں. اسلام آباد میں اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، شیلنگ کی گئی ہے مظاہرین کے اوپر. مظاہرین وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے. مظاہرین میں اور محسن نقوی میں طے پایا تھا کہ ایک لمٹ سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن امریکی ایمبیسی کے باہر وہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے. وہاں پہ بھی فائرنگ کی رپورٹ ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. ابھی تک اسلام آباد سے کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن پاکستان میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے ہیں ان مظاہروں میں. اور حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے. بار بار یہ پیغام حکومتی لوگوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ آپ پرامن رہیں، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. یہ واقعہ بہت افسوسناک ہے، لیکن آپ پرامن رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.